Alors ne balma wani kuma se ko tongara ni politologue depuis New York bien mena la kan tellement no nyasi mbalma che Mohamed Yusuf Bathily di Rasbat salf kita ko mena biera ida kara bunyan karama ko no nyona ci de la take yere fana me yere la ci yere ma donc te pachi rien n'est encore tard donc camarades les cerveaux kati 24 mo bela jeden fo ani papa gindo munu tara ko men ngagli be mun anglite mun Rasbat mena la kan mun nyafi ngena mamun tara salaf kita ko dusu kashi bolo ou ko meni ga ministre mo agressé ça veut dire que malien be orom nabi malien te français fait bi et te se ko malien ko ngolola awani mu to ubete mene ka radio sola ki glan très bien ate kenengena menacité la di candido malien tana ma côté Rasbat malien tana ma côté ne mamun diminembe falato mun bala fuyato bala mamun fanu bobe kereke orola o hamin bula o tefo o luka faka o mawdi farale be nyongo libe ka France kelebi ne ko kulu toke aywa anfa Mohamed Ali Bathily yere a kuma do fo mino kala ambela jele ko la mende la ka je ko on fona fié ndarami général lodé monike Paris directeur du renseignement militaire français akoma Bathily to ka kele o nationalité di Maïba mamena o kera août 2011 janvier 2012 rébellion flabe wuli Mali la be take Mali la aw ma no nya flo mo ne kera yere ni mesale bon malien abela jele mami kumaga mesa ko Rasbat fadi o ya ARF no Mohamed Ali Bathily ali de ko France ko nationalité de alema ko ali kulo ka gele ko foka soma ko parce que ko France ko olu bina tasuma wuli Mali konana ko matte olu fo août janvier mun daroka ko rébellion fla wala Mali kono o France di o fo ale fanya na ni démontager ni Mohamed Ali Bathily kuma kai ali da ira ko France de ko tasuma ko bina tasuma do awa we tasuma fana do o mami tasuma do no français anyo wole ko kana on deme to wala be ka fara tasuma ka jombe ka tasuma do la on de do o ni mawula ko lu bo ulu kele o kuma la fati ebe ka bo kebe na kuma were do mo singo ka mo do ya ulu no fe Rasbat qui joue avec le feu wallahi billahi qui joue avec le feu ne ba américain ne be de fle ko ne kuru kara fle ni parce que ga enjiga no na bo sanno a fle de ou ba o na bo so ba fo e ba na dimuna e kunde ka korofo ali mo fani ba korofo parce que ou defendons ni ulu bolo ni mo korofo to koro ki atigi jugudi e muso ni tebe ka na be nyon korofo yana na to la fo tuguni mena do re kala kula amiga mama adama dinda ma do akla ko awe be la kewya ko prevu tene bolo ka ko udo prevu membe bolo ko ke enu ngo kude ay nani ka prevu we prevu bi nyini ne de prevu di nyine we nyina ma de prevu bi nyini fado ba di ni fado mani ka nyedo idade ibi tapo ma nyanga wajuru kala parole ma ko mai watara ima ya ijabisa ni Ousmane Cheri Mahan Haidara Mamadou Diko Mali ma karamogo babe amma babe ma nyana mawde olu be wulle be biki nyesi France de ma ko faraki bulu jo France la Rasbat était se ko boui o ka grima to etse ka fendo ka teme beka Rasbat Mali ni révolution ke 91 ko Malien tanama ko to ko so moni mi kolosi wallahi jama na to ki mina dungu avec les yakoui Rasbat mo dimino de idimi bare mo labi ntendo ko la faites beaucoup attention ika émissionné ke ka mo to yi te français avocat yi ite français yi betui ijugo folo mo ijugo taw ni koy ambi kera au visage ouvert ijugo folo yi yere di o ye muni o ba ira d'abord ma manate ma kuma me aba kuna kali de tay tien abe be soso abe be kale o tribe kayre kalai o exemple frappant ka cha o exemple frappant jumé folo anga artiste do bana krefe dugu do la be bada kumbe ebe mun ka le fana kumodi ka be mo toro ateso mo kuma ma amata refa aka fonu kumba supporter un kalonka hali shinu be ka supporter mo ushite so mata kaburu kono a krefe o exemple fara ba klingi flana fana jume tuguni Samuel Do libéré on la ka taka mine fo palais kono ka mine ka fara ka busu dusu kasi bulu Malien tanama côté révolution 91 là
malien ni Moussa qui est dictateur au ka gri e maboui jama be yoro mi niko ki te ibi mankundi kana wuli ki be jama kele baga est-ce que là arasaba souvent e ko ke droit kala massa bon kan ça ma kala ni ite ka ma kala ni jogo kani de tiens là e bi se ka jama kele ikele don ni dalimbita la ta boulevard de l'indépendance là ikata foko français monter wallahi bilaw be ke samusi ne de wo fini na bi ta micro ta ka foko jama kayina ko ne be na prévu ira wala ka foko nbe ka mbo ko tienta jama be firika awanu yimino be ke samusi ambo fini na bi de flana fana woro mi etuguni e jugo folo e yere bi parce que te mo kuma na mama te mo kuma na me aklo ka gele abika yere kalai i jugo flana mo jumengi mamu be ka tegere fo ikun galon sraka wallahi wo i jugo flana wo mama na bi ka kuma afa ka be chi wallahi wo i jugo fla o i jugo ri ne fa kumbe ko ke mwendo kumba bulu mo abe anya mo munyi olu kumena ka a supporter non tungara kan ne ya wuri kerefe ane ake mangadi ko be o kan ko ne ba fo ko ne kilimise ka opposite ko jume finalement ay ne famille ay tien de ma kundi ala ka baraka doila ne mfa nya glan abe tien so me galon so bi o de horonyai mais eni ma be nyo fe e ka fe fatiki ko ka kan or ko ngi mangi ga enjiga ni na uja uka micro ta shini so kama ga boka banen ni ke ka fambe ke ni be bon ni be tafo o bena fo a iba korofo la bebe korofo al ne yere fale la ka mina korofo la ali ni muso be kala iba korofo te kujugu iba mo korofo a wati dibine batiki koro ibe kuma jugu yere be fo mais mam ko do mali mana o mendro ba fo ki jugu direct lo alors que dimi ngi bla ka fo dimi ngi bla ngani fo karsa maninte karsa ko dikini parce que bon de fo ani mina korofo la de bebe korofo aw be aw fa korofo aw ba korofo aw muso korofo aw den korofo bebe do korofo hanere fa korofo kan ba korofo donc o rotemeli rasbati révolution 91 la malien ni surasu mine ko jeniya ka polisu mine ko jeniya ka ministre kuntu ko mine ko jeni ba ko chokoro ma do ko moshila donc o laridi kane ko nyafingena iko ro famia mon cher frère i jugu tawni ika émission ninke ika to i place là parce que jama mon bolembe dimi me jama mena nu yusoro bi fara nu yusoro wala obi ke yego keleni ni ma maw to e faransi kalena wallahi bila iba foko non t'es trop petit ima ibe kati da dona kuma la sanno be kele me ki mi fiala ali be kam ali Jacques Chirac sali be kam so ata faransi ay mo de plakata be kele me ki me fie i kele ngoro de jolembe i kele ne be ka ko beke il faut faire beaucoup attention mauto ou ka fon kele ke fala to nu be kan kele mamun fa sara basara o ba afana ba fara ba don o ko bo kele e nana jo o moche wallahi na yisura abi munyongo ko nyemereni o segu to ngara kan dali dikan ko nyafingena menasi tel dali dikan du voilà parce que indica o tena famia ne ko mon fo atabala de be video en blanc orola ala ka kili nyuma ndambela jelema